यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रे-कुन नावल के 2 एपिसोड कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज जो एपिसोड हम लोग कवर करने वाले हैं वो एपिसोड हैं एपिसोड नंबर 47 और 48। आज ईद का दूसरा दिन था और इन चारों की मेहंदी भी इसी दिन थी, जबकि हर तरफ हर कोई मेहंदी की तैयारियों में मसरूफ़ था। कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ। सब लोग हवेली से आ चुके थे और मेहंदी का इंतज़ाम और देखभाल देख रहे थे। अलीज़ा को ब्यूटिशियन तैयार कर चुकी थी, जबकि इसके पास आयशा और इफ़रा के पास मरियम मौजूद थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हो, आयशा अलीज़ा को देखते हुए बोली। मेहंदी की दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, आमना बेगम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली तो अलीज़ा इनकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। कब्ज़ा ग्रुप, हमारी भी बारी आने दो, हमें भी देखने दो, हमारी बहन बहुत प्यारी लग रही है। आयशा को अपने पीछे से उमर की आवाज़ सुनाई दी, जबकि इसके कब्ज़ा ग्रुप कहने पर वहाँ पर मौजूद सब अफराद ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। लो देख लो, तुम्हारे खाने नहीं लगे थे तुम्हारी बहन को। आयशा जलकर उमर की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा बस चले तो तुम खा भी जाओ, मगर क्या है ना, हमारी बहन बहुत प्यारी है, इसलिए तुम इससे पहले इसे खाओ। हम इससे पहले ही तुम तक पहुँच जाते हैं ताकि तुम ऐसा कोई काम सर अंजाम ना दे सको। उमर इसे मज़ीद जलाते हुए बोला, तुम लोग तो जलते ही रहना बस मेरे और मेरी दोस्त के प्यार से। वैसे भी जहाँ मोहब्बत हो दुनिया वहाँ पर जलकर खाक होती है, और हमें देखकर तो एक क्या पूरी की पूरी दुनिया खाक हो जाती है। आयशा भी जलकर जवाब देती उमर की तरफ देखते हुए बोली, खुश फहमी लाइलाज है मोहतरमा, दुनिया जलेगी, वो भी तुमसे। आई कांट बिलीव दिस। उमर आयशा की तरफ देखते हुए बोला, लाली तुम अपने भाई को समझा लो, वरना एक कत्ल तो मुझसे लाजमी हो जाएगा। आयशा अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली, जो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी, इतना फालतू खून समझा है क्या जो ऐसे ही कत्ल कर दोगी? मैं तो अभी लिख कर रखता हूँ कि अगर मैं किसी भी दिन अचानक मर गया तो इसके पीछे मोहतरमा आयशा मंसूर का हाथ होगा। उमर लापरवाह अंदाज में बोलता अलीज़ा की तरफ बढ़ा। अच्छा बस कर दो, तुम लोग कितना लड़ते हो तुम। उमर थोड़ा लिहाज करो, अक्ल कर लिया करो थोड़ी सी। आमना बेगम उमर को घूरते हुए बोली, माशाल्लाह हमारी शहज़ादी तो आज शहज़ादियों को भी मात दे चुकी है। उमर अलीज़ा का माथा मोहब्बत से चूमते हुए बोला, जबकि भाई की इस कदर मोहब्बत पर अलीज़ा बेहद खुश होती हुई मुस्कुरा उठी। भाई हमें भी मिलने दो अपनी शहज़ादी से। अलीज़ा को अपने पीछे से सरदार साहब की आवाज़ सुनाई दी तो वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। बाबा जान, अलीज़ा बोलती हुई इनकी तरफ बढ़ी और इसके गले लगी, मुस्कुरा उठी। हमें भी तो मिलने दो अपनी शहज़ादी से। अलीज़ा को अपने पीछे से सरदार साहब की आवाज़ सुनाई दी तो वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। बाबा जान, अलीज़ा बोलती हुई इनकी तरफ बढ़ी और इनके गले लग गई। सरदार साहब ने मोहब्बत से अपनी बेटी को देखा और इसके माथे पर बोसा दिया और अपनी जेब से पैसे निकाले और बगैर गिने ही सारे के सारे इसके सर से वार दिए। आमना, ये किसी मुलाजिम को दे देना सरदार साहब। आमना बेगम की तरफ वो पैसे बढ़ाते हुए बोले तो आमना बेगम ने वो पैसे पकड़े और पास खड़ी मुलाजमा को दे दिए और बोला कि सब में बांट लो, ये मेरी बेटी के सर का सदका है। बाबा जान, हमारी भी भारी आने दें। अली और अहमद बेचारा सब मुंह बनाते हुए अलीज़ा और सरदार साहब के जानिब बढ़ते हुए बोले, जबकि इनकी शक्लें देखकर अलीज़ा खिलखिलाकर हंसी थी। हाय आपी जान, यू आर सो ब्यूटीफुल। अहमद अलीज़ा की तरफ देखते हुए जोश से लहजे में बोला, आपी यू लुक लाइक अ प्रिंसेस।
علی علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ چلیے جی، سب ہال کا ٹائم ہو گیا، مہمان پہنچنے والے ہوں گے۔ عاصم اونچی آواز میں بولتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ ماشاءاللہ، عاصم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں، آپی اور بھائی ہم ایک ساتھ آئیں گے۔ علی اور احمد تم دونوں ماما بابا کے ساتھ جاؤ گے۔ عاصم سب کی طرف بھر دیکھتے ہوئے بولا، عائشہ میرے ساتھ جائے گی؟ علیزہ عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہاں سر ہلاتے ہوئے آگے چل دیا، جبکہ سب اس کے پیچھے پیچھے ہی تھے۔ افرا تیار ہو گئی بیٹا؟ سمرہ بیگم یہ مریم سے پوچھا۔ جی آنٹی، بس تیار ہو گئی، بیوٹیشین والی بس اس کا لاسٹ ٹچ دے رہی ہے، آپ آ جائیں اور دیکھ لیں اسے آ کر۔ مریم اسے مسکرا کر جواب دیتی افرا کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سمرہ بیگم اس کے ساتھ ہی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، سمرہ بیگم افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو مہندی کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سمرہ بیگم کی بات سن کر افرا مسکرائی۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ سمرہ بیگم بیوٹیشین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بس میم ان کا دوپٹہ سیٹ کرنا ہے اور پھر یہ ریڈی ہیں۔ بیوٹیشین نے سمرہ بیگم کو جواب دیا اور افرا کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ ٹھیک ہے مریم، اس کا دوپٹہ سیٹ ہو جائے تم اسے لے کر آ جانا، ہم سب نیچے انتظار کر رہے ہیں، مہمان بس پہنچنے والے ہوں گے۔ سمرہ بیگم مریم کو ہدایت دیتی کمرے سے چلی گئی۔ بھابھی پہنچ گئی؟ ہال میں افرا مریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں وہ لوگ نکل گئے ہیں، رستے میں ہے، بس پہنچنے والے ہوں گے، ہمیں بھی جلد سے جلد پہنچنا ہے۔ مریم افرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میم آپ کا ہو گیا دوپٹہ سیٹ؟ بیوٹیشین افرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ سب مہمان ہال میں پہنچ چکے تھے، جبکہ افرا اور علیزہ بھی پہنچ چکی تھی۔ ان کو برائڈل روم میں بٹھایا تھا اور باقی سارے فیملی والوں کا استقبال کرنے میں مصروف تھے۔ ماشاءاللہ بھابھی، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، افرا لیزا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ماشاءاللہ، تم بھی تو بہت پیاری لگ رہی ہو میری پیاری سی دیورانی صاحبہ، لیزا آخر میں اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ شکریہ جٹھانی صاحبہ، افرا بھی اسی کے انداز میں بولی۔ او دیورانی جٹھانی، یہ تم لوگ اپنی دیورانی اور جٹھانی والا رشتہ گھر جا کر نبھانا، ابھی ہمیں بھی دیکھ لو یار، تم لوگوں کی دوست تم لوگوں کے پاس بیٹھی ہیں اور تم دونوں دھیان ہی نہیں دے رہی۔ عائشہ منہ بناتے ہوئے بولی، اچھا مجھے تو نہیں دکھ رہا، کون سی دوستی ہیں؟ ادھر افرا، ادھر آؤ افرا، کیا تمہیں ادھر کوئی دکھ رہا ہے؟ لیزا بالکل انجان بنتے ہوئے بولی، نہیں بھابھی، مجھے تو یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ افرا اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، یقین مانو اگر تم دونوں دلہنیں نہ ہوتی تو ابھی تم دونوں کی عقل ٹھکانے لگا دیتی۔ عائشہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولی، اچھا تو تم دونوں کو ہم دونوں نظر نہیں آ رہی؟ چلو کوئی بات نہیں، دوست نہ صحیح شوہر تو نظر آئیں گے نا۔ عائشہ رکو تم ادھر، میں ابھی جہازیب بھائی کو اور مقدم بھائی کو بلا کر لاتی ہوں۔ مریم اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے بولی، جبکہ ان کی بات سنتے ہی علیزہ اور افرا ایک دم سے بولی، یار ہم تو مذاق کر رہے تھے، تم تو سیریس ہی ہو گئی۔ علیزہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہنستے ہوئے بولی، دلہنیں تو بولتی ہو نا اور مذاق بھی کرتی ہو، اس لیے تم دونوں چپ کر کے بیٹھنا۔ عائشہ ان دونوں کو انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بولی، کیوں؟ دلہنیں نہیں بولتی تو بولوں گی، تم چپ کر کے بیٹھو بس۔ علیزہ الٹا عائشہ کو چپ کرواتے ہوئے بولی، کیسی ہے احمق لڑکی، ایک تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، اوپر سے تم مجھے ہی چپ کروا رہی ہو۔ عائشہ پوری دادی اماں والی ایکٹنگ کرتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کر بولی، تم میری دادی اماں کا رول مت پلے کرو، بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ علیزہ نے پھر سے اسے چپ کروایا، ویسے میں نے سنا ہے کہ دلہنیں نہیں بولتی، وہ اپنی شادی تک چپ رہتی ہیں اور شادی کے بعد ان کو چپ ان کا شوہر توڑتا ہے۔ عائشہ آنکھوں میں شرارت لیے علیزہ اور افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ان کی بات سمجھتے دونوں نے انہیں گھورا۔
شٹ اپ عائشہ، اگر اب تم نے کوئی فضول بات کی نا تو اٹھا کر تمہیں یہاں سے باہر پھینک دوں گی، علیزہ عائشہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، تم بھلا مجھے اٹھا کر باہر کیسے پھینک سکو گی؟ عائشہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں لالی، ویسے اتنی موٹی تو ہے تو ایسے کیسے اٹھا کر باہر پھینکے گی؟ مریم بھی ہنستے ہوئے بولی تو علیزہ بھی مسکرا دی، کیونکہ یہ بات تو بالکل سچ تھی کہ وہ عائشہ کو اٹھا کر نہیں پھینک سکتی تھی، البتہ اسے اپنی باتیں سنا کر ضرور کمرے سے باہر نکال سکتی تھی۔ اوئے موٹی کسے بولا تم نے؟ عائشہ تیوری چڑھاتے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں؟ مریم کندھے کچاتے ہوئے بولی۔ بہت ہی کوئی بدتمیز لڑکی ہو تم، لوگوں کو میری قدر ہی نہیں۔ عائشہ منہ بنا کر بیٹھ گئی، جبکہ اس کی شکل دیکھتے قہقہ لگا کر سب ہنستی۔ اب اسی کے ساتھ ہم اگلے ناول کو بھی پڑھیں گے۔ جہاذیب اور مقدم سٹیج پر بیٹھے اپنی اپنی دلہنوں کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ جو بیٹا اندر سے عائشہ اور مریم کو بولو کہ وہ افرا اور علیزہ کو لے آئیں۔ باہر بی جان ایک لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور انہیں پیغام دینے کے لیے چلی گئی۔ جبکہ بی جان بول ہی رہی تھی دلہنوں کو لے کر آیا جائے تو وہ لڑکی انہیں پیغام دیتی واپس چلی گئی۔ چلو بھائی، پیغام آ گیا تم لوگوں کا، مریم افرا اور علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں اور پھر ان چاروں نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ ہال میں دلہنوں کے آنے کا شور اٹھا تو مقدم نے بے ساختہ نظر اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تو نظریں وہیں ٹھہر گئیں جہاں علیزہ عائشہ مریم اور افرا کے ہمراہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ علیزہ مقدم کے لائے گئے سبز اور نارنجی لہنگے میں پھولوں کے زیورات پہنے، دوپٹہ سر پر سیٹ کیے، لائٹ سا میک اپ کیے غضب ڈھا رہی تھی۔ مقدم بنا پلکوں کو حرکت دیے صرف اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ دوسری جانب جہاذیب کو بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، جو افرا کو دیکھ کر بالکل ساکت ہو چکا تھا۔ افرا نے بھی اس کی پسند کا لہنگا پہنا تھا جس کا رنگ گلابی اور پیلا تھا، پھولوں کے زیورات پہنے، دوپٹہ سیٹ کیے، لائٹ میک اپ کیے، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جہاذیب نے آج پہلی بار اسے کسی اور نظر سے دیکھا تھا، شاید یہ نکاح کی طاقت تھی کہ اس کے دل میں افرا کے پہلے ہی جگہ بن چکی تھی۔ علیزہ نے نظر اٹھا کر مقدم کی جانب دیکھا جو سفید رنگ کا سوٹ پہنے، اوپر مہرون ویسٹ کوٹ پہنے، اپنی مکمل وجاہت لیے بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ جہاذیب کا بھی ڈریس مقدم جیسا ہی تھا۔ وہ دونوں محفل میں سب کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ علیزہ کو مقدم کے ساتھ اور افرا کو جہاذیب کے ساتھ بٹھایا گیا۔ سنو، جہاذیب افرا کی جانب تھوڑا سا جھکتے ہوئے بولا۔ جی، افرا نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ آج عید کا دوسرا دن ہے اور آج کے دن تو مبارکباد دی ہی نہیں تم نے۔ جہاذیب اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات پر افرا نے حیرت سے دیکھا۔ حد ہے، اب دوسرے تیسرے دن بھی آپ کو عید کی مبارک بولوں؟ افرا سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل، جب تک چاہو تب تک تمہیں بولنا ہی پڑے گا، جہاذیب جیسے اسے حکم سناتے ہوئے بولا۔ وہ کیوں؟ افرا اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، تمہارے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ تم میرے ہر حکم کی تابع دار بنو اور میری ہر بات مانو، جہاذیب سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ افرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سنو مسز جہاذیب، اس سے دوبارہ مخاطب ہوا۔ جی، افرا نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، جہاذیب اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، جبکہ ہاتھ پکڑنے سے افرا کا دل 200 کی سپیڈ دھڑکا تھا۔ پلیز چھوڑیے، سب دیکھ رہے ہیں، افرا جہاذیب کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے ہاتھ پر گرفت اور مضبوط ہو چکی تھی۔ جہاذیب نے بغیر جواب دیے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں مضبوط کیا، جبکہ افرا خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ بحث کرنا بالکل فضول تھا، اس لیے چپ چاپ وہ بھی سامنے دیکھنے لگی جہاں بی جان انہیں مہندی لگانے آ رہی تھی۔
अलीज़ा मुस्कुराती हुई सामने देख रही थी जब इसे अपनी कमर पर मुकद्दम के हाथ की हरकत महसूस हुई। इसने झटके से सर उठाकर मुकद्दम की तरफ देखा, जो बज़ाहिर तो सामने ही देख रहा था मगर ध्यान सारा अलीज़ा की तरफ था। ये क्या कर रहे हैं आप? सब यहाँ मौजूद हैं। अलीज़ा अपनी कमर से मुकद्दम का हाथ हटाते हुए बोली। बहुत खूबसूरत लग रही हो मुकद्दम बेगम। मुकद्दम बोलता दोबारा इसकी कमर में हाथ डाले अपने करीब कर चुका था, जबकि अलीज़ा ने घबराकर सबकी जानिब देखा, जो किसी का ध्यान इनकी तरफ नहीं था। आपको शर्म नहीं आती? कोई देख लेगा, अलीज़ा दबी आवाज़ में घूरते हुए बोली। बेगम, एक तो तुम और तुम्हारे हथियार से लैस होकर मेरे साथ बैठी हो, ऊपर से इस तरह घूर भी रही हो। अगर ऐसे ही घूरती रहोगी तो कल तक का इंतज़ार तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मुकद्दम इसके कान में सरगोशी करता इसकी सांसें उथल पुथल कर चुका था। क्या हो गया है आपको? आप चुप करके क्यों नहीं बैठ रहे? इसकी बातों से अलीज़ा बुखलाते हुए बोली। मुझे इश्क हो गया है तुमसे। मुकद्दम झुककर इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। आप प्लीज़ छोड़िए मुझे, बीजान इधर ही आ रही हैं। अलीज़ा सामने से आती बीजान की तरफ इशारा करते हुए बोली तो मुकद्दम ने एक सर्द आग बढ़ते इसकी कमर से हाथ हटाया, जबकि इसके हाथ हटा लेने से अलीज़ा ने सूखा सांस लिया। माशाल्लाह, बुरी नज़र से बचाए मेरे बच्चों को अल्लाह पाक। बीजान अलीज़ा और मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली और मेहंदी की रस्म अदा की। सुनो बेगम, मुकद्दम अलीज़ा से मुखातिब हुआ। जी, अलीज़ा ने इसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। मेहंदी में मेरा नाम लिखवाया है? मुकद्दम इसके हाथों की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो मेहंदी से सजे हुए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये तो आप ढूंढेंगे ना, मैं क्यों बताऊं? अलीज़ा कंधे उचाते हुए बोली। मैं तो ढूंढ ही लूँगा बेगम, ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मुकद्दम मुस्कुराते हुए बोला। अगर ना ढूंढ सके आप? अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली। मैं ढूंढ लूँगा, मुश्किल नहीं है मेरे लिए। मुकद्दम भी इजीली अंदाज में कहता हुआ सामने देखने लगा। और अगर आपको ना मिला तो? अलीज़ा ने फिर से वही सवाल किया। ऐसा मुमकिन ही नहीं है बेगम। मुकद्दम दिलकशी से मुस्कुराता हुआ बोला। बताइए ना, अगर आप ना ढूंढ सके तो? अलीज़ा की सुई अभी भी वहीं अटकी थी। तो फिर जो बोलोगी वही करूँगा, मुकद्दम हार मानते हुए बोला, क्योंकि इसे पूरा अंदाज़ा था कि मोहतरमा ज़िद करने पर आए तो फिर बात को छोड़ती नहीं है, लिहाजा इसने हार मानने में ही बेहतरी समझी। सोच लें, अलीज़ा मुस्कुरा कर बोली। चैलेंज कर रही हो मुझे? मुकद्दम अपनी दायां आईब्रो उठाते हुए बोला। नहीं, तौबा करें, आपको कभी भी चैलेंज ना करूं। अलीज़ा इसी अंदाज में बोली और मुकद्दम बहुत मुश्किल से अपना कहका कंट्रोल किया था। सबकी बारी बारी रस्म करने के बाद मेहंदी का फंक्शन इख्तिताम पर पहुंचा। इधर मेहमान जा चुके थे जबकि कुछ रिश्तेदार वहीं मौजूद थे, जबकि एकदम से हॉल की लाइट बंद हुई और सामने बने हुए स्टेज पर कुछ लाइट्स रोशनी हुई, जहां पर एक म्यूज़िक प्ले था। ढोलक में ताल है, पायल में छन छन, घूंघट में गोरी है, साही में साजन। उसके बाद मेरे यार की शादी है। चलते गानों के साथ साथ अली और अहमद डांस कर रहे थे, जबकि अलीज़ा बेहद खुश होती अपने भाइयों को देख रही थी। अली और अहमद अलीज़ा और इफ़रा की तरफ बढ़े और दोनों को लेते स्टेज तक आए, जबकि वहाँ पहले ही आयशा और मौजूद थी। इन सब में आसिम भी मौजूद था और इनके हाथों में डांडियाँ थी, जिनसे ये लोग डांस कर रहे थे। अब सारी लाइट दोबारा से बंद हुई, जबकि स्टेज पर चंद हल्की लाइट्स चल रही थी, जो गाने के साथ साथ ही चलनी थी, जिनसे इनके चेहरे साफ वाज़िया हो रहे थे। अब गाना चल रहा था और सब अपने अपने स्टेप ले रहे थे। आसिम की पार्टी अलीज़ा थी, अहमद की पार्टनर इफ़रा थी और अली की पार्टनर आयशा थी, जबकि मरियम का पार्टनर ज़ैद था। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां। इसी तरह वो गाना चलता गया और सब ने बहुत ही परफेक्ट तरीके से डांस किया। छुप छुप कर तुझे देखा मैं करूं सारी सारी रात,
इसी तरह से गाने चलते गए और सब लोग डांस करते गए और सारी सब ने बहुत ही महारत से बहुत ही कमाल का डांस किया और एकदम से पूरे हाल में लाइट्स रोशनियाँ हुई, जबकि जहाज़ेब और मुकज़्ज़िम मुँह खोले इन सबको देख रहे थे। मतलब इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि डांस इन्होंने प्लानिंग से किया है। असल बात तो ये थी कि इन्हें मालूम ही नहीं था कि इन्होंने शादियों के लिए डांस की पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी है। हाल में मौजूद तमाम लोगों ने तालियां बजाकर इनके डांस की दाद दी, जबकि सब मुस्कुराते हुए स्टेज से उतरे और एक बार फिर हॉल की लाइट्स बंद हुई। हॉल में म्यूज़िक प्ले हुआ और एक लाइट रोशन हुई जो स्टेज पर जाती, जहां पर अलीज़ा और इफ़रा चलती हुई आ रही थी। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। अलीज़ा और इफ़रा बहुत सिंपल से स्टेप लेती कमाल की महारत से डांस किया, जबकि एक बार फिर हॉल में तालियों की आवाज़ गूंजी। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो चुका था, सब वापस अपने घरों को आ चुके थे। अलीज़ा बेहद थक चुकी थी। इसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उठकर कपड़े चेंज करे। वो उठने का इरादा करती उठकर बैठी ही थी कि इसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एकदम से अलीज़ा के दिल में एक डर सा पैदा हुआ। अलीज़ा पीछे देखा तो इसकी चीख निकलते निकलते रुक गई, क्योंकि इसे बिल्कुल पीछे मुकज़्ज़िम बैठा था और कब से इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अलीज़ा अपने डर पर काबू पाती मुकज़्ज़िम को घूरते हुए बोली। मैंने सोचा कि मेरी बीवी काफ़ी थक चुकी है, इसकी कुछ हेल्प ही करवा दूँ। मुकज़्ज़िम बेनियाजी से कहता इसे अपने साथ खींचता हुआ लेट गया। छोड़िए, मुझे चेंज करना है, अलीज़ा इसके एहसास से निकलते हुए बोली। बाद में कर लेना, अभी तो तुम्हारे मजाजी खुदा ने तुम्हें अच्छे तरीके से देखा भी नहीं, पहले जी भर कर देख तो लेने दो। मुकज़्ज़िम अपना एहसार मज़ीद तंग करते हुए बोला। मुझे नींद आ रही है, अलीज़ा मुकज़्ज़िम की तरफ देखते हुए बोली। सो जाना बाद में, मुकज़्ज़िम दोनों को अपने हाथों में पकड़ते हुए सामने करते हुए बोला, जबकि अलीज़ा खामोश होगी। वो पहले ही थक चुकी थी, मज़ीद बहस नहीं कर सकती थी। बोला था ना, ढूंढ लूँगा, मेरे लिए ये मुश्किल नहीं। मुकज़्ज़िम अलीज़ा की हथेली पर अपने लब रखते हुए बोला, जहाँ पर मुकज़्ज़िम का नाम था, जबकि अलीज़ा एकदम से चौंकी मुकज़्ज़िम की तरफ देखने लगी। क्या मतलब, आपने ढूंढ भी लिया इतनी जल्दी? वो हैरान होते हुए बोली तो मुकज़्ज़िम के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी। हाँ बिल्कुल मेरी जान, मुकज़्ज़िम इसके दिल पर सरापे को देखते हुए बोला। ऐसे कैसे हो सकता है? अलीज़ा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐसे मुकज़्ज़िम बोलता इसके लबों पर झुक गया, जबकि अलीज़ा की सारी नींद एक सेकंड में उड़ गई। मुकज़्ज़िम इसके लबों को अपना नरम छोड़कर पीछे हटा। तुम्हारा हरा देने वाला जानलेवा, इसके नम होंठों को अंगूठे से रब करते हुए बोला। मैं बहुत इसका नाम बहुत मोहब्बत से पुकारा गया। जी मेरे जान, वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। वो इसके हर नकूश को लबों से छूने लगा। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे चेंज करने दे, अलीज़ा नींद से डूबी हुई आवाज़ में बोली, क्योंकि अब तो पक्की बात थी, अगर वो चेंज करने के लिए नहीं उठी तो इसने इधर ही सो जाना था। इसकी नींद कैसी थी मुकज़्ज़िम बहुत अच्छे से जानता था। चलो जाओ चेंज करके आओ, मुकज़्ज़िम इसे प्यार से बोलता हुआ उठा। अलीज़ा भी फ़ौरन चेंज करने चलेगी। अलीज़ा चेंज करके बाहर निकली तो मुकज़्ज़िम वहाँ ही बैठा था। इधर आओ मेरे पास, मुकज़्ज़िम ने अलीज़ा को अपने पास आने का इशारा किया तो अलीज़ा इसके पास जाके बैठ गई, जबकि मुकज़्ज़िम इसे साथ लिए दोबारा लेट गया। चलो सो जाओ, सुबह हमारी बारात है, मुझे मेरी बीवी बिल्कुल फ़्रेश मूड में चाहिए, मुकज़्ज़िम अलीज़ा से बोलता इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, जबकि इसकी बात सुनते अलीज़ा हौले से मुस्कुरा दी और आंखें बंद कर दी। इसकी उंगलियों का ही जादू था कि वो मिनट के अंदर ही नींद की वादियों में उतर चुकी थी और इसकी भारी सांसों से मुकज़्ज़िम को पता चल गया कि वो सो चुकी है। वो इसके माथे पर मोहब्बत से लब रखता, इसको कंफर्ट दुरुस्त करता, उठ खड़ा हुआ और एक आखिरी नज़र इसके वजूद पर डालता। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते चला गया। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ اور اگر آپ بھی کوئی ناول پڑھانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔